Hello, good afternoon guys. Karong adlaw kay nagbayad ko sa water bill ni sayo ko adto dito kay kanang init na kayo ba dili ta kaya nga kanang init na so nya naglikay po tanong nga daghang tao kay gusto lagi ta makaulit tag sayo no. So pasalamat ko kay pag adto na ko dito ikatulo ko sayo pa kay mapay pag-open siguro nila. So kani akong givideohan kay nisamot na magkalayo ang bayaranan sa tubig no dito na pa ingon sa ubos sa monte pasulod na sila gamay so nagbaktas ko ana kay nagatang kog tricycle so ana nga higayon naka sakay na ko og tricycle no so gahapon pa unta ko gusto magbayad sa water bill so kaso ako ganahi mo adto bakit niya magdala ko og bata maglisod ko niya basin mag-uwan so pagko man nagplano ko kay naamay na bilin nga katunga sa munggos nga akong igulay so pag ato na ko ganina sa palengke kaya nagpalit na lang kog itlog kaya akong gitorta itlog ug kanang kuan harina so nagwal ko nagprito-prito diri kay si Bibi nagmatama no nakamatag siya tuyo kay akong gitandog lagi kay ang ulo ba murag bangian sa duya niya basig masakitan siya niya matikig iyang liog so ako siyang gitandog para i-plaster abi na kung matulog og balik wala man natulog og balik so while ko nagprito diri akong gigawas si Bibi sa kuna niya libaong maning yuta diri nga sis diri yut kay siya nabalintong may gani kay akong nakitaan gidagan jud na nako dayon niya akong gitawag si Pauline nga siya lang ang kanang mintras ba maka bantay bisag wala kayo kuan si Pauline ba no ginatudloan ako kung saan pagbantay kay Bibi ingon ko nga hawiri ang iyang kuna ang iyang walker para dili mabalintong kay simento ba niya libaong hayang siya so kaning munggos nga akong gikuan so ako nang gikamkam pag mix no niya naluto na akong munggos mao na